हेलो नमस्कार वेलकम टू डिजिटल चिन्मय। आज आम आलोचना करबा भद्रक रे काहेकि बंद है इंटरनेट क्यों समस्या कारण भद्रक रे इंटरनेट सेवा समस्त नेटवर्क माध्यम रे बंद हो जाइतिला। चलंतु वीडियो टिके आरंभ करबा पूर्व जदि आम चैनल रे नुआ जड़ित होइछंती ताले वीडियो टिके लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। चलंतु वीडियो टिके आरंभ करबा। 28 तारिख सकाळ परठारु इंटरनेट सेवा बंद होइतिला। प्रायतः किछि समय पर्यंत एयरटेल सेवा चलीथिला किंतु जियो ता पूर्व हेला बंद होइतिला। जियो रे जे माने हिताधिकारी अछंती बा जे माने उपभोग करूछंती जियो इंटरनेट प्रथमे से सेवा बंद हो जाइतिला, तापरे एयरटेल सेवा मध्ये बंद हो जाइतिला, तापरे वीआई एवं बीएसएनएल मध्ये धीरे धीरे बंद हो जाइतिला। एवं इंटरनेट सेवा बंद हेबा परे समस्त मन रे एक आशंका सृष्टि होला, गोटे होहाकार मचि जाइतिला। ता पूर्व कोन पई बंद होइतिला इंटरनेट जे हमर टॉपिक टी थिला ता हम आलोचना करिबा। साधारणतः जो दंगा होइतिला तार कारण स्वरूप थिला एक विवादीय पोस्ट। एक विवादीय पोस्ट पई उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ତୀବ୍ର ଗତି ନେଇଥିଲା ଧାମନଗରରେ। ଧାମନଗରରେ ତୀବ୍ର ଗତି ନବା କାରଣରୁ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ ସେଠାରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣୟ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ତାହା କିପରି ଏକ ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଗତି ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ପୁଲିସର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା 163 ଧାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି ତାହାର କୌଣସି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ନ କରି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭାବରେ ନିଜେ କେମିତି ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଣୟନ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ 28 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 28 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଜିଓର ହିତାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଓ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ତୀବ୍ରତା ହେଲା ଅଧିକ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏୟାରଟେଲ ସେବା ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ତାର ଯଦି ହାଇ ସ୍ପିଡ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁଠୁ ଜଏନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏୟାରଟେଲରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ପଛଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ନେଟୱାର୍କ ଭିଆଇ ଏବଂ ବିଏସଏନଏଲ ସେମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଇଲା। केवल नेटवर्क कनेक्शन इंटरनेट सेवा बंद हुई केवल गोटे व्यक्ति अन्य एक व्यक्ति पाखे कॉल करने एक पर्याप्त बैलेंस अर्थात समस्ते कॉल करने एक सुपरिचित नियम प्रणयन कला। पुलिस को प्रथम आक्रमण कर किंतु तहसीलदार को जितेबाला निजर जान द्वारा से सुरक्षित देवाक आक्रमण कर गाड़ी भंगारुजा कर साधारणतः यार वीडियो भाइराल होइछि एवं साधारण भाव जो देखाई लोक गोटे लोक अन्य लोक मध्य जो गंडगोलर मनोभाव दंगार जो मनोभाव सृष्टि होता ताहाको स्थानांतरित अर्थात सुरक्षित देवाई आम भद्रक पुलिस एक प्रचेषा जारी रखिथिला। किंतु साधारण भाव जो देखा सोशल मीडिया बंद होबार मुख्यतः कारण कौन थिला? सोशल मीडिया बंद होबार कौन दंगा स्थगित हो जाए किंतु स्थगित न होइथिले मध्य दंगा 99% स्थगित होबार एक जो आशंका सृष्टि होता सेटा होछि सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा जदि गोटे स्थान रे होइतिबा दंगा अन्य स्थान रे लोक माने मध्य देखंती ताले गोटे कोलाहल सृष्टि होबो, जेउ कारणरू सरकार याको बंद करथिले। जहा कारण स्वरूप प्रथम दिन घोषणा होता है 48 घंटा पर्यंत अर्थात 2 दिन पर्यंत घोषणा हेबो, किंतु अर्थात 2 दिन पर्यंत आपनक इंटरनेट सेवा बंद रहबे। किंतु तापरे जेतु अर्थात से जो स्थिति की आउ थरे अत्यधिक सुरक्षित रखिया पय से आउरी मध्य घंटा को बढ़ाई देले, जहा द्वारा 4 दिन परे अर्थात अक्टोबर 2 तारिख अर्थात आज गांधी जयंती दिन से सकाळे अर्थात राति 2टा परे से इंटरनेट सेवा जोगाजोग करिसंत एवं जे माने राति 2टा परे जोग करिसंत अर्थात इंटरनेट सेवा उपभोग करिसंत सेमानकर प्रथम नेटवर्क चालू नथरा, किंतु सकाळ 6टा परे समस्तंकर फुल्ली नेटवर्क चालुछि एवं सेमानते मध्ये इंटरनेट रे सुपयोग करि पारुछन। एवं जे माने साधारणतः इंटरनेट व्यवहार करूथले केउ माने जे माने 5G कनेक्ट मध्ये करी पूर्वरु जे माने अर्थात इंटरनेट सेवा जेबे बंद होइतला से केउ माने मध्ये अछंती जे माने 5G कनेक्ट करी मध्ये इंटरनेट सेवा व्यवहार करि पाथले। 5G सेवा इंटरनेट व्यवहार करिया सीमित अर्थात आपनकर कोनोसी कार्य थिले आपण 5G मध्ये व्यवहार करि पारे। समस्त लोक माने साधारणतः किछि लोक मध्ये 5G सेवा उपभोग करि पारुथले।
এবং সাধারণ যে দেখা যাইছে ভদ্রক পাখরে থিবা বালেশ্বর অঞ্চলে থিবা হাইটেক কলেজ আগরে কিংবা অন্য কোনসি অর্থাৎ ভদ্রক জিলা বাহারে লোকমানে মধ্য পাখাপাখি যাই মধ্য নিজের ইন্টরনেট সেবা মধ্য উপভোগ করতে কারণ যা কেউ মানকর আবশ্যক অছি সাধারণত প্লস টু পিলা কিংবা ইঞ্জিনিয়রিং ছুয়া কিংবা কোনসি এক ব্যক্তি বিশেষ নিজের কোনসি আবশ্যকতা মেটাইবা পাই সে নিজের ভদ্রক জিলারু বিবাদ করি অন্য এক জিলার যাই মধ্য ইন্টরনেট সেবা উপভোগ করতিলা সাধারণত কারণ স্বরূপ थिला जे कोनसी दंगार मनोभाव न हो समस्त लोक सुरक्षित भाव में जीवन यापन करंतु किंतु ए जो विवादीय पोस्ट बल जो दंगा सृष्टि है वर्तमान पर्यंत स्थगित होइछि कारण कारण से जो मुख्य अभियुक्त थिला एवं जो व्यक्तिटी एई पोस्ट को से निजे सोशल मीडिया रे पोस्ट करथिला ताको गिरफ होई जाइछि जेउ कारण गिरफ होई जाइछि ओडिशा पुलिस अर्थात होछि भद्रक पुलिस रो संकल्प करिथिला जे जेउ दिन से एई कार्य को समाप्त करियो ता पर दिन अर्थात तार किछि समय परे से इंटरनेट सेवा समस्तक पई उपयोगी करिदब एवं वर्तमान पर्यंत अर्थात से दोषी से साब्यस्त होइछि एवं ताको मध्ये दंड दिया हेलानी एवं सेथि पई आज इंटरनेट सेवा अर्थात 2 अक्टोबर आपण माने समस्त इंटरनेट भोग आशा करी भिडियोटी आपन भल लागितो कारण आपण इंटरनेट सेवा कोन पे बंद हेतिला आपण साधारणतः भाबे सुचारू भाबे जानि रहिथिबे तेणु रहउची नमस्कार।